نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرما۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا اور ان دی روح دے مطابق قلباً سچا حسینی بن کے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونی اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائے۔ حق الیقین سلطان الاذکار فنا فی الذکر فنا فی اللہ اور دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے غرض بلا کرنے والے نواسے سانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی حضوری چ حاضری دا شرف عطا فرمائی اور اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سعادت رحم معزز سامعین، آج درس صفحہ دا موضوع اور یا اللہ اور آج اللہ والے وچ بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کوئی شک نہیں، یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی کہ میرے دوست میں دا دوست اور انہاں میں دلوں دوستی لائی، پھر میں یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگرامات چوں نکل کے سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر سچے اولیاء اللہ میرے دوست صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد دی خدمت حاضر ہو کے روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہیں روح دے مطابق عمل کیتا، انہوں کو روحانی توجہات لئی اور اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہیں روح نے جسم جو نکل کے انہیں جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، تے میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھتے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی، دیگر علماء و مشائخ درویش آپ دی خدمت اقدس حاضر سے کہ آپ نے اپنے زبان مبارک چو استقامت و توبہ دے بارے گفتگو شروع کی تھی اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب تو توبہ کرے تو اس کو پہلے جو ساتھی سگے وہ ضرور وہ مزاحمت کرنے گے اور ہر باری انہوں اپنے کول بلاؤ گے اپنی شراب دی محفل چ جتھے وہ شراب دے مزے اڑاؤندے ہوندے سگے تے پھر انہوں شراب پلاؤن دی کوشش کرنے گے، لیکن یہ گل ادوں ہو سکتی جدوں کہ وہ دل وچ پہلے کچھ روگ کچھ پچھلا تعلق باقی ہوئے، لیکن اگر توجہ نال
ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁੱਲੀ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਦਕਾਰ ਕਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦੀ ਤਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸਤਕਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਤੌਬਾ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਫਾਸਕ। फिर हैदरी के बारे गुफ्तगू शुरू फरमाया कि वह तुर्क बच्चा और साहिब हाल दरवेश सेगा। जो चंगेज़ खान निकलिया तो हमलावर होया तो काफरां ने हिंदुस्तान का रुख किया और वह भजया अपने यारां तरफ आया। वह कहने लगा कि चंगेज़ खान ने गालब आ जाना। पूछा तैनू किदां मालूम? वो कहने लगा कि दरवेश नूं वो अपने नाल ले आए ने और उस दरवेश की पनाह विच है तो मैं उस दरवेश नाल कुश्ती लड़ी लेकर उन्हें मैनू पछाड़ता तो जितों मैनू मालूम हो गया वो गालब आ जाएंगे तो भज जाओ। आप खुद जाके गार च लुक गया। तेनों जो कुछ किया सी उही कुछ होया। चंगेज़ खान गालब आया और कतलो गारतगरी उन्हें की। तो हसन अली कहते हैं कि मैं पूछा कि हजूर हैदरिया फुकारा जो लोहे के कड़े तौक हत्थां गले 'च पाउंदे ने इहदी उन्हां दी मुताबत करदे आ। फरमाया हाँ, लेकिन इहदे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਤਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਮ ਲੋਹਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੌਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕਦੇ ਕੜੇ ਔਰ ਲੋਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਮ ਤਰ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਰੋਹ ਹੁਣ ਕੜੇ ਔਰ ਤੌਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਹਿਨਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੱਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। एक दरवेश अमीर ग्रामी नामी सीगा बड़ा मशहूर। एक दरवेश नूं उहदी ज़ियारत दा शौक होया तो उन्हां दी ज़ियारत वास्ते निकले। रस्ते विच उन्हां नूं ख्वाब आया तो देखिया। ख्वाब दे विच उन्हां आखिया, उन्होंने आवाज़ सुनाई दी कि अमीर ग्रामी जिहड़ा फौत हो गया। तो दरवेश बड़ा परेशान होया कि मैं तो दीदार वास्ते आया सीगा, हुण की करना चाहिए। अखीर उन्हें सोचिया कि नहीं चलो उन्हां दी कबर दी ज़ियारत करिए नाल दुआ फातिहा करांगे। जदों उत्थे जाके पुछया लोकां नूं उन्होंने बारे तो लोगों आख्या कि फलां जगह ने। उन्होंने जाके पूछा उनकी कबर कितने? कहती कबर तो कोई नहीं, तो जिंदा ने, नहीं मरे। तो बहरहाल जदों आप उत्थे पहुंचे और अमीर दरवेश नूं मिले तो उन्होंने सूरत हाल दसी तो कहने लगे वाकया तुसीं जो देखा सच देखा, इस वास्ते कि मैं एक लम्हा अल्लाह के जिक्र तो गाफिल हो गया सी जिहदी वजह नाल मेरे बारे ऐलान किया गया। फिर आपने फरमाया कि रवायत आया कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने रोज़े रखते होंगे सी, लेकिन ये मालूम नहीं वो 3 महीने किहड़े सी। फिर फरमाया कि दरवेशी के अदाब च यह है कि साल का तीसरा हिस्सा रोज़े ही गुजारना चाहिए। इन साल के 4 महीने रोज़े च गुजारने चाहिए। फिर फरमाया कि जो लोग 3 महीने के रोज़े रखते हैं वो इन्हों तो अलावा आ 10 मुहर्रम दे 3 जुलहज दा और 10 होर मुतफरक रोज़े ने जिहड़े मिल मिला के साल का तीसरा हिस्सा बनते हैं। फिर फरमाया कि इस किस्म नूं होर तरह मुकर्रर किया, यानी हफ्ते दे विच 2 रोज़े सोमवार और जुमेरात का भी रखे जाते, वो सारे पा के भी साल का तीसरा हिस्सा हो जाता है। फिर साइम दैब के बारे गुफ्तगू हुई तो फरमाया कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिन्हें सारी उम्र रोज़ा रखा उन्हें ना रखा ना अफ्तार किया। एक होर हदीस में आया कि जिन्हें हमेशा रोज़ा रखा तो दोज़ख और 90 गिरा तंग हो जाती ने, यानी वो शेख ना दोज़ख जाता है और ना 90 गिरा वो असर करती है। फिर आपने फरमाया जो शख्स हमेशा रोज़ा रखता है वो रोज़े का आदी हो जाता है, इसलिए उन्होंने रोज़े की चंदा तकलीफ नहीं होती। वो इदा के रोज़े उन्होंने होर भी सवाब मिलता है, यानी जिहदे नफ्स को तकलीफ हो और ये दाऊदी रोज़े है कि एक दिन रोज़ा रखा जाए, एक दिन अफ्तार किया जाए। आपने फरमाया जोर की नमाज तो बाद 10 रकता नमाज जड़ियाँ 5 सलाम ना पढ़नियाँ चाहिए और ये 10 रकता जड़ियाँ ने ये कुरान करीम की आखिरी सूरत पढ़िया करो। फिर फरमाया कि इस नमाज नूं सलवातुल खिज़र कहते हैं।
دراصل نماز حضرت خضر علیہ السلام دی ہے، جڑا شخص اس نماز نو ہمیشہ ادا کردا انہوں حضرت خضر علیہ السلام دی ملاقات حاصل ہوندی ہے۔ اج دی ساری گفتگو خواجہ نظام الدین اولیاء دی تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیے تاکہ نفس قابو آوے، اور ہر دم ذکر چ رہیے، قرآن و سنت حضور کے مطابق عمل کریے، خوب مجاہدات کریے، کیونکہ یہی اولیاء اللہ طریقہ جنہ کے بارے رب سنے فرمانا دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہتے ہیں اور شاکان مولا دی سب شامل ہونا چاہتے ہیں، سانوں بھی چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دی پروگرامہ چو نکل کے سچی توبہ کریے، اور اللہ سنے دے سچے دوست اولیاء اللہ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے نوری جاگ لوائیے، اللہ اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سنے نہ ہو جائے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے، تو انہیں زیر نگرانی مسعود ریاضت و مجاہدات کر کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح جسم جو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ یہ ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ تن نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور عددار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔